उठाया, ठीक है जी। उसमें से 2-3 जो बड़े बंदे थे उनको उठाया, पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की। अगली दफा जब वो आया, चंद बंदों ने उनके साथ मजाक किया कि हाँ भाई हुण चंगे रह जो ठंड पै गई था नहीं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां अमजद और टॉक विद मियां अमजद FP92 पेरिस फ्रांस से। आज हमारे मुख्तलिफ दोस्त मेहमान हैं, तो प्रोग्राम के नाम से आपको लग रहा है कि हार्ड, तो ज़ाहिर है इसमें गुफ्तगू भी इस तरह की होगी, कंट्रोवर्शियल भी होगी, नरम भी गरम भी। तो हमारे मेहमान हैं आज मुख्तार गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुबा तालीम से तल्लक है और मंडी बहाउद्दीन से इनका तल्लक है, पाकिस्तान से। उसके बाद हमारे मेहमान अगले वकार अहमद बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसके बाद हमारे अगले मेहमान हैं जनाब शहजाद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, तो क्या आप हार्ट टॉक अब करते हैं खुल के बात, क्या आप चाहते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह, पहली तो बात यह है कि हार्ट टॉक हम पंजाबी में इसके अगर ट्रांसलेट करें ना तो डाडी गल डाडी गल है, डाडी डाडी गल है। वो तो वैसे मैं पंजाबी च तुसी गल करो। डाडी गल तो मैं नहीं करता है, नहीं, लेकिन डाडी अगर करो। डाडी शायद लग ही जावे, डाडी मैं नहीं करता है, लेकिन डाडी लग ही जाती है। साफ ज़ाहिर है कि जिसनों कुछ मसला होवे ना, सच्ची गल जिस ते भी आवे उन्हें डाडी सच बोलिया भाम बड़ जी वो चुप रहा, वो कहंदा ना भाई झूठ बोलिया कोई सजदा है, सच आखण ते बंबड़ मचदा है। हैं जी, चुप रहंदिया जिब्बा रहंदी नहीं, मुंह आई गल कहंदी है, मतलब मुंह आई गल तो निकलदी है करनी चाहिए जी। सब ज़ाहिर हाल टाके इहदे वास्ते असी बैठे हैं सारे बिरा पाकिस्तान दे अपने जेह्ड़े ना मसैल नूं लैके बैठे हैं, रोंदे पे हैं, अपने वतन छड़ के आए हैं, इत्थे किसी वजह ते आए हैं। साडे इत्थे आउण दियां वजूहात साड़ियां ढेर सारियां वजूहात साड़ियां जेह्ड़े सियासी निज़ाम हुकूमती निज़ाम वो खराब हो चुकिया है। साडा पाकिस्तान जेह्ड़ा सन 47 च मिलिया सी वो भी नहीं रहा, जेह्ड़ा सन 47 सन पाकिस्तान मिलिया सी वो भी नहीं रहा। साडा वो नेहरी निज़ाम खत्म हो गया, साडा वो रेलवे निज़ाम दरम बरम हो गया। वो काले इंजन मियाँ साहब वो तुहाडे मियाँ होरी जेह्ड़े सारे धरूक धरा के तसरिया बना के बेचन दे, और रेलवे पटड़ियां भी उखाड़ ली गई ने। और मैं हैरान इस गल तो होना, दुख लगता है, तकलीफ होंदी है कि एक चिमचगी वाला एक रक्शे वाला जेह्ड़ा वो अपने खानदान वास्ते कमाई करके ले आंदा है, ओहदा मुनाफे विच एक रक्षा जेह्ड़ा वो मुनाफे विच ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਵਾਪਡਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, PIA ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ चलते हैं साथ चलते हैं उसे सैर ते चलते उससे सैर ते चलते हैं। लेकिन सिर्फ ज़रूरी ये है कि PIA दा जहाज रेलवे दी एडी वड्डी ट्रेन वो किसारे में चली गई। ਸਟੀਲ ਮਿਲ ਦਾ ਕੌਣ ਇੰਚਾਰਜ, सारे ये जितने सारे इंचार्ज ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਲੱਖ ਮਰਿਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ 58 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜਰਮਨੀ ਮਗਰਬੀ ਜਰਮਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸਾਡੇ ਕੋ ਜਰਮਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। और उन्होंने कहा भी ये केड़ा जुल्म है, इतना बड़ा जुल्म है, काम कोई करे पैसे कोई लवे। और उस वे तुर्की ने उन्होंने लोग दे दिते, तुर्की आई साढ़े 9,000 गुना आजाद है। उस वक्त पहला मार्च लाल लगा है, तो उस वक्त साडा जेड़ा रुपया है वो 8 रुपये का $1 होया है। 8 रुपये का $1 मेरी तारीख की गल है, पहले मार्च ला पहले बराबर पहले बराबर माशाअल्लाह लगदा है 58 तक पैदा हो गया। 11 साल साडा रुपया ते डॉलर बराबर है, और पहला मार्शल लॉ लगा तो इस तरह निज़ाम बनया। और उसी मार्शल लॉ के दौरान साडा पंजाब दा नहरी निज़ाम उन्होंने इस तरह खत्म किया कि विचों नहर कढ़ के सिंध नूं पानी दिता। नहीं तो दरिया जेड़े बेचे ने इंडिया जी, दरिया इंडिया ने बेच दिते, और उन्होंने उत्ते डैम बना लिया। साडा जेड़ा नहरी निज़ाम है वो सारा दरम बरम हो गया। साडे कोल जेड़ा पहला नहरी निज़ाम सी, अगर वो ही रिहा रहिंदा
کہ ساڈا پنجاب بستا بستا لیکن وہ ختم ہو گیا. پنجاب نہ اور سارے پھر ایک اور وڈی ستم ظریفی یہ کہ اس وقت نہ کرین سی نہ کوئی مشینری سی. وہ کئی نال لوگ نہراں تے صاف کرتے سن برٹش دور چ. نہراں جہڑیاں وہ کئی نال تے بیلاں نال رستے مار کیتے جاندے سن. لیکن اج اتنی مشینری ہونے دے باوجود کسے بھی جگہ تے جا کے ویکھ لو نہراں وچ ڈباں کانے سروٹ گند نال بھر پانی سر سٹیا گٹر دا پانی سارا آبی وہ آلودگی جیڑی ہے وہ زمینی آلودگی وہ ساری اسی طرح. اور پھر یہ کہ جتنے حکمران آئے جس دا ہاتھ پیا اس نے ریلوے لائن نالوں نہراں دے ارد گرد سڑکاں نالوں اگلے سارے درخت کٹ لے سارے نواں لایا کسے نہیں اگلے سارے کٹ لے. اور اتوں تک میں تو کہندا نہیں وہ کہندا انور مسعود دا ایک شعر بھی مینوں یاد آ جاندا ہے کہ انہوں نے وہ ظلم دے پور تے وہ ایک تندور دے اتنے بنائی وہ کہندے بیت میں کنوں بننا ملاں دی بدنیتی دے روڑ پھڑ جانے ویچ سڑے نے سارے پھوڑ مسیتی دے. تو وہ ملا سے لے کے سارے ایسے ہر ایک نے وہ پاکستان کی معیشت کو ایسے سمجھا ہوا ہے نا یہ ایک ریڑھی والے کی روٹی ہے سارے اس کو کھینچ لو سارے ایسے دونوں ہاتھوں سے نا ایسے کھینچ رہے ہیں. قربانی دو خود ریٹائر ہو کے بچوں کو پہلے باہر سیٹ کیا ہوتا ہے. ہم لوگ باہر آئے ہیں ہم آئے اپنی مرضی سے پاکستان کو لوٹ کے نہیں. ہم نے فوج رکھی اور یا خان کے ہوتے ہوئے ہم نے کیا کیا بنگلہ دیش دے دیا. نہیں ایوب خان سے شروع ایوب خان جی مادر ملت کے اوپر تہمتیں باندھی بالکل اس کو غدار انڈیا کی ایجنٹ. اور اس کے بعد قید ملت کو لیاقت باغ میں وہ قتل کر دیا گیا گولی مار دی گئی اور قاتلوں کا بھی سارا مار کے. اور اس کے بعد پھر کیا کیا کہ اس کے بعد پھر نئے جان بھی آیا اس نے ایک سے بڑھ کر ایک زیادتی کی. ذوالفقار علی بھٹو کو پھر پھانسی کے تختے پہ چڑھایا گیا اور اس کے بعد بھٹو صاحب ایوب خان کی کیبنٹ میں تھے منسٹر تھے. یہی بات ہے لاتے کھود ہیں نواز شریف لاتے کھود ہیں جب کوئی سچی کرتے ہیں تو پار کر دیتے ہیں. لاتے کھود ہیں. عمران خان کو بھی تو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے تو اس نے جب کھری کی ہے تو اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہی ایشو ہوتا ہے. جی آپ اس بات پہ کیا کہنا چاہیں؟ سب سے پہلی بات ایک سب سے اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ ہمارے جو کسان ہیں ان کی قوت خرید اتنی کمزور ہوئی کہ انہوں نے درختوں کو کاٹنا شروع کیا. اب یہ شعور ہماری عوام کو ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کسانوں نے نہیں درختوں کو کاٹا. یہ تمہارے حکمرانوں نے کاٹا ہے. اگر مافیا نے نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسانوں نے نہیں کاٹا لیکن یہاں پر ایشو یہ ہے کہ درخت کاٹنے سے ملک کا کیا نقصان ہوتا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے. فضائی آلودگی اس قدر ہو جاتی ہے آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ ایک درخت جو ہے وہ 118 کلو گرام آکسیجن پیدا کرتا ہے جو بہت سارے لوگوں کے لیے میسر ہوتی ہے. تو صرف آکسیجن ہی پیدا نہیں کرتا. آپ ایک درخت جو ہے ایک اے سی اگر 12,000 BTU ہے برٹش تھرمل یونٹ تو اتنی ٹھنڈک پیدا کرتا ہے. اب پاکستان میں درختوں کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنی کم ہے اور ٹمپریچر آپ دیکھ لیں کس قدر زیادہ ہے. باجوہ صاحب کا تکلامی معاف. بات یہ ہے کہ وہ آکسیجن کس نے لینی ہے درختوں کی ہم غریبوں نے لینی. نہیں میں وہ غریبوں کو نہیں آ ہماری قدر نہیں آپ انسانوں کی بات نہ کریں. آکسیجن جو ہے نا وہ جانوروں کی ہے. جب اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے آبی جانور جو ہے سمندر کے اندر ہے ان کو بھی آکسیجن ملتی ہے اور رزق بھی ملتا ہے. یہ کیڑے مکوڑے جو زمینوں پر جس کو آپ کیڑے مکوڑے کہتے ہیں ان کو بھی خوراک میسر ہے اور آکسیجن بھی چاہیے. جانوروں کو بھی چاہیے انسانوں کو بھی چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ اجتماعی طور پر بات کریں انفرادی بات کریں تو انسانوں کی بات کریں. جب آپ جانداروں کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف انسان ہی نہیں جاندار سب شامل ہے اور 118 کلو گرام آکسیجن صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے. اگر آپ درخت کاٹتے ہیں تو لا محالہ آپ جانداروں کا نقصان کر رہے ہیں
اور یہ قتل عام ہے جس کو اجتماعی قتل کہا جائے گا. یہ درخت بھی خود بھی جاندار ہیں. تو یہاں پر ہم بات کریں گے انفرادی اور اجتماعی سوچ میں فرق. ہماری مینٹالٹی یہ ہے کہ ہم مہنگائی کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور ہم کسی بھی ایشو پر اجتماعی ایشو پر یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں. ہم انفرادی طور پر اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور اگر چیزیں مہنگی ہوتی ہیں آپ کے قوت خرید سے بالکل ہی کم ہو جاتی ہیں تو آپ اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے بلکہ آپ بیدر صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جی کھڑے ہوتے ہیں لیکن کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا ہمیں. مہنگائی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اتنے کھڑے ہونے کیا گیا نا بھائی. یہ پروگرام کا نام ہارڈ ٹاک ہے. اب میں پچھلے دنوں جب جو ہمارے ملک میں پچھلے دنوں چینجنگ آئی ہے چینج ہوئی ہے اس وقت کیا ہوا کہ ایک بندہ اٹھتا تھا محلہ پورا اٹھایا ٹھیک ہے جی. اس میں سے 2-3 جو بڑے بندے تھے ان کو اٹھایا پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی. اگلی دفعہ جب وہ آیا چند بندوں نے ان کے ساتھ مذاق کیا کہ ہاں بھائی ہوں چنگے رہے جو ٹنڈ پہ گئی تھا. نہیں لیکن یہ تو شروع سے ہے بھٹو کے دور میں آپ کو یاد ہے سر ہم نے تو اب دیکھا نہیں لیکن میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں جو پاکستان کی ہسٹری ہے ہمارے بزرگوں نے بھگتی ہے. اس سے بھی پہلے پاکستان بننے وقت تک یونینسٹ پارٹی قابض ہوگی. اس سے بڑا ظلم کیا کہ جلوس نکلا ہوا ہے جناب یونینسٹ پارٹی کے خلاف. وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ خضر حیات مرد آباد. وہ بعد میں کہتے ہیں ہونے خبر ہے یہ خضر ساڈا بھائی ہے. یونینسٹ پارٹی کا مطلب تھا انگریزوں کی پارٹی. تو مسلم لیگ نے تو ان سے جنم لیا. سارے ادھر چلے گئے قابض وہ ہو گئے. تو جنہوں نے قربانیاں دی تھی ان کو مار کے پتہ نہیں کیا بنا دیا انہوں نے. کیا بنا دیا پتہ ہی نہیں چلنے دیتے. وہ یہ نہ کہیں کہ آج جو عمران خان کے ساتھ زیادتی یا نواز شریف کے ساتھ یا بھٹو پہلے دن سے پاکستان جو قربانیاں فریڈم فائٹر تھے ان کا خون فروخت کیا گیا. ان کا تاریخ میں نام نہیں ملتا. سر اب سے 2 سال پیچھے 2 سال پیچھے ہماری افغانیوں سے یہ لڑائی تھی. وہ یہ بولتے تھے کہ یار آپ کی فوج نہیں ٹھیک. ہم ان سے لڑائی کرتے تھے. کسی اگر کوئی تیسرا ملک آگے ہمیں سمجھائے نا کہ آپ کی فوج ہم اس کی بات نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے. ہم اس پہ ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا حق ہے. کسی دوسرے ملک کو ہم حق نہیں دیتے نہ ان کے ہم مداخلت کرتے ہیں. کوئی اگر اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ جانے اور ان کا ملک ان کو گالیاں نکالے. ہم لوگوں کو نہیں اجازت دیں گے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ بات کریں. پاکستانی عوام کا حق ہے. پاکستانی عوام ٹیکس دیتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہ ان کے ملازم ہیں سربراہ نہیں ہے. سربراہ وزیر اعظم ہے. قومی اسمبلی کا ارکان ہے پھر وزیر اعظم ہے. صدر ایک نمائندہ پورے وفاق کا. وزیر دفاع ہے اس کا سیکٹری ہے. پھر آگے ملٹری. وہ پاکستان کی ملٹری ہے. ہمارا ملٹری سے کوئی اختلاف نہیں. صرف یہ ہے آپ سرحدوں کے محافظ ہیں. جس مقصد کے لیے آپ کو بنایا گیا آپ وہ کام کریں. ادھر آپ سر پہ بٹھائے گی قوم. لیکن بدقسمتی سے اگر آپ دوسرا رول اختیار کریں گے سیاسی تو پھر وہ گالیاں بھی پڑیں گی. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں. پہلے دوسری تھی اخبارات پہ پابندی پی ٹی وی تھا. اخبارات پہ سنسر سفید اخبار شائع ہوتے تھے. اب سوشل میڈیا کون روکے گا. ادھر وہ کہہ رہے جی ٹویٹر بند ہے تو پرائم منسٹر کا ٹویٹر چل رہا ہے. ISPR کا ٹویٹر چل رہا ہے. اس سے بڑی منافقت کیا ہے. یا تو بالکل ہی بند کر دیں لوگوں کی زبانیں کاٹ دیں تو کہاں تک یہ باتیں بند کریں گے. پورے دنیا کے اندر پاکستان اس وقت تماشا بنا ہوا ہے. فارم 45 سے ایک جمہوریت سے سارا اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا. الیکشن ہوئے جس طرح بھی ہوئے جیت گئے لوگ. فارم 45 دیا گیا. بعض میں صوبے دار کو اٹھا کے فارم 47 تیار کیا گیا. لوگوں کا لو جی یہ اس پہ سائن کرو. اب یار یہ کیا تماشا. لوگ آپ دہشت گرد بنا رہے ہو. سارے یعنی کہ جمہوریت سے ان کا اٹھ جائے. آج الیکشن ہے فرانس میں. کسی کو ہے اعتراض بتائیں مجھے. سب خاموشی سے کر رہے ہیں پارٹیسپیٹ. اصل بات یہ ہے کہ عام بندہ جو سر ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ باجوہ صاحب کریں. باجوہ صاحب کہتے ہیں شفیق صاحب کریں. شفیق صاحب کا یہ خیال ہے مختار بھائی کریں. میرا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب کریں. ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. جب ہماری عوام خود نہیں نکلے گی مارے کھائیں گے. اب یہ دیکھیں 9 مئی کی دیکھ لیں. وہ ہم چند لوگوں کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا. ان کے اوپر کوئی بوگز FIR ایک طرح کی کاٹ کے جس نے سر اٹھایا اس کو. اگر پورے پاکستان کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہ کہاں گئی پارٹی ساری. وہ آپ کے وہ جو سارے تھے فواد چودھری صاحب انہوں نے وہ 2 دن کی مار کھا کے پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی کرنل چاول کی بوری کو بھی سلوٹ ہے. تو یہ کیا ہے. یہ ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں. مارے تو پھر کھانی پڑتی ہے.
तो सारे एक बात आपको बता दूं, सही। पंजाबी की एक मैं मिसाल दे देता हूँ। हम पंजाबी के लोग जो सारे हैं ना, वो शलजम को उखाड़ते हैं, घुंघरू जिसे कहते हैं, पंजाबी तो उसको ऊपर से भी काटते हैं, नीचे से भी काटते हैं। जब उसको काट के फिर नई पग डंडी पे रखते हैं, पानी देते हैं, उससे जो सारी शाखें निकलती हैं उसके ऊपर बीज बनता है, उसको कहते हैं डक्का दा बी, उसको कहते हैं डक्का दा बी। और ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁੰਗਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਫੁੱਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਾ नहीं खानियां है ना, उਦੋਂ तक कामयाबियां नहीं है। ये भी तो कहते हैं ना कि ये गोंगलू से मट्टी झाड़ने वाली बात है, लेकिन मैं आपको एक और बात करना चाहता हूँ। जो आप बात कह रहे हैं ना, उसी की एक और इस बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये कहेंगे कि अंधेरे का नूर में गुजारा नहीं होता। जहां अंधेरा होता है वो रोशनी जो है ना, उसका वहां गुजारा नहीं है। अगर आप बात करते हैं कि अदालतें वो भी आपकी हैं, अगर आप आर्मी को अक्यूज करते हैं कि उनकी ये सारी जिम्मेदारी थी, उन्होंने डिक्टेटरशिप से ये अपनी हुकूमत बनाई हुई है, जमहूरियत भी उनकी है और ये आमरीत भी उनकी है, ये दोनों आप कहना चाहते हैं। लेकिन लामला मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आपके स्कूलों में, आपके सेहत के अदारों में, आपकी अदालतों में, आपके मदरसों में कहीं तो आप जमहूरी लोग हैं, तो जमहूरी रवायात जो है वो नजर आनी चाहिए, वो तो नजर नहीं आती हैं। लेकिन ये समझने की बात है कि हमारे रवैये नहीं सर, नहीं आप बात जी, एक मिनट मेरी सुन ले। आप सियासतदानों को, अवाम को कसूरवार ना करें। जो जिसके पास असला होगा लोग उसकी बात से खौफजदा हैं। सर पे उसने रखी गोली सीधी, क्या करेगा वो सियासतदान, क्या करेगा? सुने एक मिनट, फिर आप अंधेरे में रस्सी को सांप समझ नहीं तो आप उस मैं ये कह रहा हूँ, देखें कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो ये कहे कि जी आज के बाद मेरी ये अचीवमेंट है और आज के बाद मुझे मसले मसाइल नहीं होंगे। जब तक जिंदा है इंसान की जिंदगी होगी। 8 साल हो गए। आज मुझे आर्मी चीफ का नाम बताइए, कितने आए? एक का नाम बता दे, एक का बता दे, चले आपको कोई बता दे सर। मैं हाँ इधर फ्रांस में सर, मैं तो घर से चला हूँ, किसी को नहीं पता, फ्रेंचों को नहीं पता। मियाँ साहब कमाल करते हैं यार। मैं तो घर से चला हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर का पता होगा, सदर का, वजीरों का पता होगा है कि पेरिस का मौसम नहीं, मुल्क से नहीं, ये है कि आपने जमहूरियत लेकर नहीं, फौजिस्तान बनाना जी। ये देखें, इधर फौजिस्तान बनाना बड़ा, आप इधर की आवाम की क्यों बात नहीं करते? आवाम की एक सेंटी भी इजाफा होते इधर की आवाम ने कुर्बानियां दी, पार्टी के बगैर, इनकलाब पार्टी के बगैर हमारी कोई भी किसी पार्टी, आपको किसने कह दिया पार्टी के बगैर? ये सेंटी के लिए निकलते हैं, ट्रेड यूनियन निकलती है सबसे ज्यादा, सबसे निकलते हैं। ओहो, असल जमहूरियत की बात करें, आप बात को घुमाए मत। ये देखें जी नाज़रीन, ये असल में बात है खौफजदा। हम इतने बाहर बैठ के भी जर्नैलों से हम डरते हैं, क्यों? एक डेमोक्रेटिक मुल्क में आप रहते हैं, आप जमहूरियत की बात करें, असूल की बात करें, अगर वो अपना काम करेंगे फिर हम उनकी बात मानेंगे। अदरवाइज हम किसी के बूट पॉलिश नहीं करते। जो पहले वोट को इज्जत दो, आप बूट को इज्जत दो कर उन्होंने रवैया अख्तियार किया। इमरान खान साहब कहते हैं उसको उठाओ, मुझे गोदी में उठाओ। नहीं यार, उनको कहो सरदों पे जाओ, बस ये होना चाहिए काम। वो मियाँ साहब कहते हैं ना कि कंडे सख्त गुलाबा वाले, क्या बात है, कंडे सख्त गुलाबा वाले दर्दा वेख न डरिए, चोबा झलिए रत चुआइए, जोल फुली तद भरिए। समझ आ गई? इकबाल ने कह दिया है ना, हजारों साल नरगस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पे। अनवर मसूद ने क्या कहा है, हस हस जरदे ततियां रेता दंद मुकई दे दाने, जो बम्बड़ मचदा जावे बढ़ते जा माहौल को भी करें। मियां साहब जब तक हमने अपना खून निकलवाना नहीं है, कुर्बानियां नहीं देनी है, कब तब्दीलियां आनी है। सूसा बेबी ने कहते ना कि आज की पकाई है तेरा की बातें हैं, वो दूर की बातें फ्रांस ऐसे नहीं आ गया, हम जो रह रहे हैं ना, सारा कुछ जो मिला हुआ है, ये बड़ी कुर्बानी, 200 साल की कुर्बानी है। बाकी रहेगी हमारी प्लेट में रख के कोई सारे नहीं है हमारी अफवाज। चंद ऊपर वाले जर्नैल जो सारे हैं ना, ये
नीचे वाले सिपाही, उस बेचारे का क्या कोई कसूर है? कसूर नहीं। मुहाफिज हमारा सिपाही है, नहीं मुहाफिज हमारा ये सिपाही है। देखिए अयूब खान वो भी कैसे मजदूर बना, बन के बैठा। 4 जर्नैलों को इसने टाइम बम रख के जी। जहाज के अंदर हाँ तबाह किया। फिर ज़िया को किसने मारा? मिलिट्री ने मारा। जी, मिलिट्री ने मारा। सीधी बात है, किसको नहीं पता? सही कह रहे हैं, जाते हुए कहते हो कि क्यामत को मिलेंगे, क्या जो इससे सिविलियन को बढ़कर बात है? करे उसमें कोई इमरान खान और और दौर नवाज शरीफ क़यामत को का। अंदर भुट्टो को फांसी लगा जी। दो, यार ये क्या तरीका? नहीं, तुम मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो, तोड़ दो, अब अलग अलग करने की बातें कर रहे हो। लेकिन आप एक बात पे सारे मुत्तफिक हैं कि कोई ऐसा अमरीत का एक ग्रोह है जो हर बार अमरीत का ग्रुप मेरी बात सुने, नहीं, मैं कहता हूं, नहीं लेते आप नाम, डरते हैं, खौफजदा हैं आप। मिलिट्री में तो नहीं, खौफजदा हैं आप। आए रह के भी। मेरी एक बात बात सुने, है, बात वही है कि बिल्ली के गले में घंटी घंटी हम का बांध रहे हैं, आप गद्दी से वही भाग है। रहे हैं, हम तो बिल्ली बांध के के गले जाओ में इधर, घंटी तुम का हो जिम्मेदार। नहीं, हम खुल के कहते कहते हैं कि हैं। हमारी इज्जतों के महाफिज नहीं हैं। इसको कोई और बात नहीं। हमारी मशरकी पास अपने शोहदा की मशरकी मशहूर है। पाकिस्तान, हम ये समझते ये मुतालिया पाकिस्तान आप अपने पास रखें, सही है। कतन कोई जरूरत नहीं, आप उधर जाके उनकी करें, इधर बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। डेमोक्रेटिक माशरे में रहते हैं, हम अपने राइट्स के लिए जानते हैं, उधर भी लोगों के अंदर शऊर है। नहीं, ये बातें- राइट्स के लिए दो ना, 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 ना। बात करने से नहीं होता। नहीं, सारी दुनिया इज्तिमाई तौर है। पर सोचना चाहिए। इज्तिमाई है। आपकी ये जमहूरियत सारा आपके जमहूरियत के जो लीडर हैं, जिनके ओहो, जमहूरियत चैंपियन जिनकी हैं, है, जिनके इनकी पीछे आप बैद करते हैं, वो तो आर्मी के तलवे चाटते वो हैं। सर उनको छोड़े हैं, उनके जी। जो पालतू किसके हैं? भुट्टो साहब किधर से आए? हाँ। नवाज शरीफ साहब किधर आए? इमरान खान साहब किधर से आए? बताएं जरा। कोई ना कोई नहीं, इंसान बताएं ना। किसी न किसी पार्टी से नहीं, वाबस्ता है। वो ये बताएं जी, आए बहुत किधर सारे से? कम न्यूट्रल है। न्यूट्रल अगर आप है, जमहूरियत की तो बात नहीं करें, होता। चले आप जमहूरियत की अगर बात करते हैं, जमहूरियत में अगर सदर है, प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अगर किसी पार्टी का है तो उसमें बहुत सारे लोग और भी रहते हैं जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो न्यूट्रल है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, कुछ ऐसे लोग हैं वो नून लीग से है। अगर वजीर आजम नून लीग का है तो लामल्ला वो पूरे मुल्क का वजीर आजम हुआ या चंद पार्टी के लिए वो काम करेगा। पहली तो बात है बाजवा साहब। हाँ, तो फिर ये इम्तियाजी सलूक आप क्यों करते हैं? वो भी ठहराते हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते मुकद्दस? लेकिन आप माशरे पर नहीं, माशरे पर तंबीह तंबीह हैं। सारा लेकिन- बताएं। मेरी बात सुनिए, बताएं। बात यहाँ से शुरू थी, वहां पे लेके आते हैं। सही है। एक लोहार लोहे को भट्टी में गर्म करता है, जब वो सुरख ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ नहीं, ਚ। कोई नहीं हो, उर्दू में भी कर लेते हैं। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। नहीं, वही सारी पाकिस्तान की वाम है ना, उर्दू भी समझने वाले भी होंगे, कौमी लैंग्वेज में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पंजाबी में कहते हैं तो एक लोहार जो अपना लोहा जड़ा ना भट्टी में रखता है, उन्हें सुरख सफेद करता है, फिर उसको ऐरन उत्ते रख के मकान जरबा लाਉਂਦਾ है, फिर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਛੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਛੂ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੁਰਖ ਸਫੈਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਈ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰ ਦੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਾਦਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ इस्तीफा दिता गया जी? इस दफा ਇਸ ਦਫਾ ਜਾਣ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, जान नहीं ਦਿੱਤਾ दिता, ਗਿਆ, ਜਾਣ ਹੀ आवाम ਕਿਸੇ ने ਨੇ नहीं दिता ਦਿੱਤਾ। ना जी, लेकिन वो बदल दिता गया। जी, नहीं दिता बदल गया। फॉर्म दिता गया। 47 आ गया, जी। सूबेदार साहब ने बैठ के टाइप ਹੁਣ करता, ਤੇ बस पता। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੇਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਯੂਰਪ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਵੋਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-7 ਕੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਪ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਪਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਏ ਦਿਨ ਕਤਲ, ਔਰ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ।
ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੜੇ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। क्या कोप का सिस्टम आ गया, 10-12 नाल कोपा आ जाते, हाँ भाई भाईओ साहब वोट देना, कोई नहीं भाईओ की जरूरत वोट न दे। सारा सिस्टम गलत है। और उस तो बाद ये कि असां कुर्बानियां देनियां, असां सीने ते गोलियां चलनियां, कितने मार सन मारन, कितने मार सन, असां मार खानी है तो किसी कोई ख्याल होना, मार नहीं खानी तो कुछ नहीं होना। बहुत शुक्रिया जनाब गोलदर साहब। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोड्यूसर साहब की तरफ से इशारा हो रहा है कि टाइम खत्म हो रहा है आपका, तो अपने मेहमानों की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आप तमाम देखने वाले ख़वातीन और हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। हार्ट टॉक विद मियां अमजद, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मियां अमजद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।